at tangin sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Usa ka bata natuslukan og lapis sa mata. O Philippine Men's Chokball Team nagkampiyon sa Southeast Asia Chokball Championship sa Vietnam. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Dakong bahin sa Agdao, mawadan og tubig sulod sa 24 oras. O daghang pulis na promote pagka-inspektor.